Uy, kamyas na! Kamyas! Uy, wow! Uy, bunga dami. Uy, wow! Dami mo, dami bunga. Matamis to. Tamis! Tikman natin, tamis natin. Yum, yum. Yummy. Ang maganda nito, gawa tayo challenge. Oh, sige. Sige, challenge sa'yo, challenge. Challenge pala, ha? Challenge siya. Dalawang piraso, ha? Dalawang piraso. Dalawang piraso, subo. Okay, subo. Di, isa-isa lang. Dalawa. Ha? Dalawa. Pag masira yung mukha mo, Talo. talo. Dalawang piraso. Dalawang piraso. Okay. Ayaw mo ata eh. Challenge to, ha? Hindi. Isa lang, baka pwede. Ay nga, si Mito. Sabi niyo matamis to. Lapit dito. Matamis sa amin mo eh. Ha? Matamis. Isa lang. Isa lang? Isa lang? Kasi para di naman diabetes. Oo, Isa lang. Kasi sobrang tamis nito. sobrang tamis ito, baka makadiabetes to, eh. Yeah. Kailangan. Masira mo ka. Kaya may smile ha. Matamis ha. Walang smile. Smile ha. Okay. Okay, 1, 2, 3, go. Oh no! Tamis! Ang tamis to ah. Tamis. Ang tamis! Sobrang tamis, guys! Grabe. Pero masarap, ah. Ang tamis. Ayaw mo na. Dalawa ka sana. Ang tamis. Hindi kayo dalawa. Isa lang. Guys, gusto nyo guys? Ay, gusto niyo. Challenge guys. Sobrang tamis. Challenge naman ito. Sino maghamon sa amin guys? Subok na namin, matitibay kami. Oh, lalakas namin. Oh. Ito guys, Kamyas Boys. Kamyas Boys. At tamis guys. Sa inyo, maasim sa inyo to. Okay, challenge guys. Grabe. Unagat ko pa lang, grabe.